Hi, good morning everyone. Good afternoon, good evening, wherever you watch this video. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's lecture is about jobs, making a cover letter for job application. Okay, let's start. Let's discuss about how to make a cover letter. Okay, uh, I will present this slide to you all, and I will mix this lecture with bahasa so you can grab as much as information you need, and also to make better understanding, because I think it is useful for you when you start to looking a job or to apply for a position in a company. Kita akan membahas mengenai pekerjaan, yaitu membuat cover letter, ya, cover letter atau surat pembuka. Ya. Kemudian saya akan mencampur dengan bahasa Indonesia, ya. Tadi sudah saya sampaikan supaya bisa lebih dipahami dan lebih mudah dimengerti, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda apabila Anda sudah akan mencari pekerjaan atau melamar suatu posisi eh, di pekerjaan. Okay, let's discuss about this topic. So the important things in job application, the first is cover letter. In a cover letter, you make your self-introduction about your background, your education background, your previous work experience or current work experience, your best achievement, and here in this letter you have to make a self-promotion. You have to promote yourself, the best thing you have or the best capabilities you have to fill that position. Okay, um, ada beberapa hal yang penting di dalam cover letter, ya. Ini adalah salah satu hal yang penting pada saat kita melamar pekerjaan, di mana kita melakukan self introduction, kita memperkenalkan diri kepada uh, perekrut, ya. Dalam hal ini biasanya HRD, ya, Human Resource Manager, ya, manajer sumber personalia kalau di perusahaan Indonesia gitu, ya, istilahnya personalia, atau sudah banyak juga yang menggunakan istilah HR, ya, atau Human Resource. Dan juga di sini kita melakukan self promotion, ya, bagaimana kita mempromosikan diri, ya tentu saja sesuai dengan apa yang kita miliki gitu, ya, sesuai dengan apa capability yang kita punya. Oke. Okay? Dan kemudian the second thing is a resume, or in other terminology is curriculum vitae. Curriculum vitae. A little bit different between resume and curriculum vitae. Usually, curriculum vitae is used in educational field. For example, when you apply for postgraduate study, or when you apply for example, for lecture position in some universities. Okay, and for resume, usually common for applying to a job in company, in for example in factory or in services company, etc., etc. Yeah, so that's the big difference between resume and curriculum vitae. But usually, people just use the same terminology. Uh, yeah, in this topic. Yeah, is it resume or is it resume? Resume. I think the both are okay to pronounce. So resume or resume or curriculum vitae. So for some companies, they use curriculum vitae, or the other companies, usually companies in foreign companies, multinational companies, they use resume. Okay, so in this
kind of document, you have to state your educational background and your working experience, your achievements, and also maybe your other activities like extracurricular activities in the school or in the college. So I think any uh, anything, any aspects about you that can attract the HR manager to recruit you. For example, like in when you are a fresh graduate, you can state about your experience in managing students' activity, like in some organizations, that student organizations, what position you have in the organization, and so on. Oke, the second thing, yang kedua adalah Anda perlu mengirim dokumen yang namanya resume, atau dalam istilah yang lain adalah curriculum vitae. Biasanya ada perbedaan yang mendasar antara resume dan curriculum vitae. Ya. Resume biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Ya, ini di bidang profesional ya, perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan asing ya biasanya menggunakan istilah resume. Dan kurikulum vitae biasanya digunakan di dalam bidang pendidikan. Contohnya kalau Anda ingin melamar posisi postgraduate atau S2 atau S3 gitu ya. Di suatu kampus di luar negeri mereka minta kurikulum vitae. Atau Anda melamar posisi pengajar atau dosen ya atau peneliti itu juga sama istilahnya adalah kurikulum vitae. Namun di Indonesia biasanya kita sering dengar antara kurikulum vitae atau resume dua-duanya sama saja ya. Baik perusahaan juga kadang-kadang menyebut coba kirim CV-nya atau kurikulum vitae-nya gitu ya. Jadi itu adalah sama saja intinya di dalamnya kita menyampaikan latar belakang pendidikan misalnya ya, kemudian achievement atau pencapaian atau juga pengalaman kerja, dan khususnya bagi fresh graduate, kalau misalkan Anda belum punya pengalaman kerja, Anda bisa masukkan di sana pengalaman organisasi. Sebagai apa, misalnya apakah sebagai ketua, atau sebagai sekretaris, atau sebagai anggota. Anggota it's okay, ya. Jadi jangan merasa minder kalau misalkan Anda tidak punya pengalaman organisasi, setidaknya walaupun Anda tidak menjabat, pengalaman organisasi sebagai anggota itu oke. Ya, untuk menunjukkan bahwa Anda tidak hanya belajar, tapi juga punya aktivitas lain di kala kuliah. Oke, next. So, prepare well, manage well. Okay, what is a cover letter? What is a cover letter? Apa itu cover letter? Cover letter is a one-page document. So, don't exceed one page. If you write a cover letter, don't exceed one page. Okay, jangan lebih dari satu halaman. Jadi apa ya? Muatin di satu halaman ya. Jadi buat di satu halaman jangan sampai lebih gitu ya. Atau minimal atau jangan sampai halaman tulisannya di satu halaman nanti tanda tangan halaman kedua. Wah, itu parah itu ya. Jadi buat di satu halaman saja, oke? Okay? So, what is the contents? So you can introduce about you ya. Jadi introduce about you pendek saja ya, misalkan nama siapa, misalkan ya namanya siapa, kemudian fresh graduate atau experience misalnya ya. Then summarize your professional background. Nah, ini umumnya kalau misalkan Anda sudah pernah punya pengalaman profesional. Dan bagi yang belum, bagi fresh graduate, tentu mungkin banyak yang belum punya pengalaman kerja. Nah, itu bisa diganti dengan pengalaman ketika kuliah, pengalaman ketika magang di perusahaan atau misalnya mengerjakan project. So, mention your portfolio. When sometimes you already involved in a project, for example, like a research project, yeah, or you have your like you help someone who has a project, for example, you compose or you write a code or you make a program, a computer program, so you can also mention it in a cover letter. Intinya pengalaman-pengalaman kita walaupun itu kurang berarti ya, tapi itu juga bisa kita sebut sebagai portofolio. Misalkan bagi yang jurusan komputer nih khususnya ya, pada saat magang Anda misalkan diminta bantuan membuat
program. Nah, itu bisa dimasukkan di sini ya, di bagian professional background. Ya, intinya jangan sampai kosong lah. And for you who has no working experience, no portfolio, you can add your achievements in lecture in kuliah ya, your achievement in lecture or your achievement in organization. So, jadi jangan hanya kuliah itu cuman pergi kuliah terus pulang, pergi kuliah pulang. Jadi you have you have you have to have other activities than study ya. Jadi kamu harus punya activity yang lain selain belajar. Oke, mumpung kalian sekarang masih tingkat 2 ya. Jadi apa namanya? Coba dilakukan ini dari sekarang ya. Ya mungkin nanti setelah masa Covid ini berakhir sudah bisa datang ke kampus, Anda juga sudah bisa mulai memikirkan aktivitas apa yang bisa Anda ikuti di luar belajar. Oke. So, the cover letter should be 250 or 250 to 400 words long. Jadi jangan sampai panjang-panjang ya. Kira-kira se apa? Sepanjang extended abstract lah ya. Abstrak 1 halaman gitu kalau kita membuat tulisan ilmiah. So, don't make it so long, okay? Good cover letter to impress HR manager to read your resume. So we have to make our cover letter in a good manner, in interesting sentences like that. And bad cover letter mean your application will be trashed away. Jadi kalau cover letternya jelek ya atau umum-umum aja, itu bisa dibuang itu aplikasinya. Jadi seamplop-amplopnya langsung dibuang gitu ya. Padahal kita udah rugi fotokopi legalisir, ijazah ya kan. Ada sertifikat-sertifikat yang mungkin lampirannya tebel gitu ya. Tapi kalau cover letternya jelek, itu bisa langsung dibuang gitu ya. Apalagi kalau lampiran sertifikatnya ya local certificate gitu ya. Maksudnya prestasi yang kita sampaikan itu ya tingkatnya lokal gitu. Bukan regional apalagi nasional misalnya. Jadi hati-hati dengan cover letter ya. Oke. Next, writing a cover letter ya. These are the components of a cover letter. First, a header. So in header you can write your contact little bit detail about this we will discuss in the next slide. And the second thing we need is greeting the HR manager or to whom we address this cover letter. Okay, then cover letter title. Nah, this one was sometimes forget by many job applicants to mention about the cover letter title. Yeah, to mention about the title. So I think also in this example, when I make the sorry, when I write the slide from the source, yeah, from the source I get this material. They also forget about the cover letter title. Maybe for current trend, the title is not so important. But before, the title was very important to write in the cover letter. So yeah, I think it is better to include this title in your cover letter. Okay. Then body part. So for the body part, you can write in 2 or 3 paragraphs. Depends on how you can promote yourself. So the opening part, grab the reader's attention. That means like HR manager, department manager, or the director of the company. You have to grab their attention, their attention, right? Okay. So grab the reader's attention with 2 or 3 your top achievements. Yeah, you can think about what achievements you have until today.
So you can write down on your cover letter. More detail about your achievements. If you have more than 3, write them in the resume. Okay. Then the second paragraphs. The second paragraphs, you have to explain why you are the perfect candidate for the job, or why you are suitable for the postgraduate position. Okay, when you apply for postgraduate study in the foreign campus, for example. And the third paragraph, you should explain how you can contribute to the company, or how you can contribute to the research, or how you can think about a novelty you will find in your proposed research, proposed topic. So I think these 3 paragraphs will be enough to write in the cover letter. And then the last thing is formal salutation, to thank the reader or to thank the HR manager or the director or the becoming professor, or not become, or the um, what can I say? Uh, yeah, or the professor you want to apply for the as the research supervisor, for example. So you have to thank them and to appreciate, and also to ask them to contact you later if they can accept you. Okay. Okay. Next, this is the example. Yeah. This image I captured from this site. So for more detail, you can visit this site. Okay. So this is the example of one cover letter, and you can see the parts of the cover letter. The first one is contact details. So this is the contact details, and this is your name. It should be your name, and if you have a position in the current time, you can mention what is your current position in the company when you want to move to other company. Okay. And then the second is the hiring manager or department information. So to whom you write this cover letter, okay, to whom you address this cover letter. So you should write in this part. And then the next part is cover letter title, usually in the center area, in this area, okay. And then the opening paragraph. So make it personal and tailor it for each job application to grab the reader's attention. So make it personal. So you have to introduce about your personal here, and also attach your goal or your aim to write this cover letter. For example, if you want to apply for a job, write here. Or if you want to apply for a student's position in the postgraduate uh, opportunities in some universities, you can also write here. Okay. And then the next part is the body. So in the body, you have to describe what are your major achievements and how will you help them to solve their current challenge, and also mention why you are the right person for the job. So here the 3 paragraphs I mentioned in the previous slide. Okay. And then a closing paragraph. So here you need to make a thank to the HR or to the director or to whom your cover letter was addressed. Okay. So you have to make a you have to make a thank paragraph here. Okay. And then the last is a formal salutation. Yeah, here is the last part. Don't forget to mention your name, and if you make in the paper and then you print, you have to sign it. But if you just send a file like PDF, if you can if you can
make a sign, so you can just leave it without sign. It's okay. Yeah, if you send a digital file. Okay. So now we talk about the modern cover letter. Okay. Yeah. It is also, of course, uh, this kind of cover letter is somehow uh, different from when I make the cover letter several years ago to apply for some position in this company or in the university. Okay. Uh, yeah. What is the difference? Previously, cover letter only in a form of a plain text. Yeah. So in maybe 10 years ago or before, the cover letter only in a form of plain text. But today, currently, uh, people use a cover letter with some templates. You can use beautiful design like this. But remember, don't make it like a poster, okay? It is not the same with it is not the same as a poster, so don't make your cover letter template like a poster. It is not good to send to the HR manager. Okay, just a simple one and just a transparent pattern. It's okay. And then, yeah, recently the trends use some templates with beautiful looks. Cover letter leaves the first impression, so it leaves the first impression. So don't make a mess. Yeah. Don't make a colorful cover letter or like a poster. It will make or it will leave a bad impression. Okay. Then well formatted and good language. So arrange your language and don't make it as polite as possible. Okay, so you should use a polite language when you write a cover letter, so don't make it so informal. use you should use a formal language and as polite as you can. Okay, research the company you will apply to join, so you have to do research on the company. Okay, maybe you can maybe you can read from company's website or from the news article, and from the Facebook or Instagram or other social media. If the companies or the staff in the company have the official social media, you can also grab many information from that. Okay, and then you should make a research on the name of the director, the CEO, the HR manager, top manager of division or department you apply, for example using LinkedIn or other social media. Oke, jadi ini saya agak susah ini menyebutkan kosakata tadi ya. Jadi modern cover letter ya. Dulu cover letter itu biasanya kertas putih aja, ya enggak macam-macam, enggak ada isi macam-macam lah. Cuman kertas putih kemudian paragraf gitu ya. Nah, sekarang saya nggak tahu nih di Indonesia apa sudah mulai apa belum ya, tapi di luar negeri ini karena kebetulan ngambilnya dari sini ya, novorism.com. Jadi di luar negeri sudah menggunakan templates ya dengan tampilan yang cantik seperti ini. Tapi ingat ya, cover letter itu akan meninggalkan impresi pertama terhadap Anda ya. Jadi jangan membuat kacau di sini ya. Maksudnya gini, memang cover letter bisa dibikin atau dibuat dengan template seperti ini ya. Ada pola-pola yang halus lah, yang transparan gitu ya, atau yang lembut gitu ya, smooth pattern atau transparent pattern ya. Jadi patternnya atau polanya harus transparan, harus lembut. Jangan mencolok ya, jangan full warna-warni ya, kayak poster gitu ya. Kalau poster kan memang tujuannya untuk menggrab orang ya, supaya melihat poster itu walaupun dari jauh kan kelihatan, wah ini posternya warna-warni, coba menarik untuk dilihat gitu. Tapi kalau cover letter jangan dibuat warna-warni ya, full color seperti poster. Oke, yang kedua
well formatted ya, disusun dengan susunan yang bagus, kemudian menggunakan bahasa yang bagus sesopan mungkin ya. Bahasa yang formal ya, yang sopan. Oke. Kemudian lakukan riset terhadap company, maksudnya pelajari tentang perusahaan yang ingin kita apply ya. Biasanya bisa bersumber dari website official perusahaan, oke. Kemudian research atau cari tahu nama dari direkturnya ya, nama dari CEO-nya atau nama dari pendirinya ya, nama HR manajernya, nama top manager atau division atau departemen yang kita apply ya, dan lain-lain. Dengan apa mencarinya? Dengan LinkedIn ya. Bisa misalnya contohnya dengan LinkedIn atau sosial media yang lain. Oke. Misalkan dari Twitter juga kita bisa cari ya. Misalkan perusahaan itu punya official Twitter misalkan atau Facebook misalnya ya. Nah dari sana kan kita bisa cek friend-nya gitu ya. Atau misalkan perusahaan itu sering meretweet kata-kata siapa gitu kan. Jadi nanti mungkin yang sering di-retweet itu adalah kata-kata HR atau kata-kata CEO-nya gitu. Jadi kita dari situ bisa tahu, bisa melakukan riset. Ya mungkin bisa tahu juga, ya, misalnya CEO-nya itu sukanya apa gitu kan. Arahnya apa, atau mungkin pandangan politiknya kemana gitu. Wah, enggak, jangan sampai situ ya. Biasanya kalau perusahaan nggak mau berhubungan sama politik. Nah, jadi hati-hati gitu, oke. Next. So, this is how to create a cover letter, okay? How to write a cover letter and a good cover letter from this side, from the Novo Resume from Novo Resume. Okay, step one, ya, langkah pertama, create a cover letter template. Nah, ini ya, ini contoh-contoh template ya, misalkan ada yang tadi ya, ada smooth pattern di sini atau pakai apa namanya highlight seperti ini ya, bisa. Ini kan simple ya, pakai highlight. Atau ini juga masih ada smooth pattern di sini ya, pola-pola jaringan misalnya, itu bisa. So these are some example of good templates. Ya, lembut di mata, ya, enak, nggak terlalu mencolok gitu ya. So it is okay, it is beautiful, you can use like this. So if you can't make your own, jadi kalau nggak bisa bikin sendiri, pick one from internet. So many free template from internet, okay? Or sometimes you can adopt from from PowerPoint software or from poster software, but please reduce the color, okay? Make it white. Jadi kalau kita mau ambil dari template-nya PowerPoint bisa, atau dari template-nya poster bisa, itu kan banyak juga di internet ya. Tapi jangan lupa kurangi warnanya, buat dia jadi putih seperti ini ya. So you have to make sure the paper should be white. Jadi kertasnya tetap harus putih, jangan nanti latar belakangnya jadi biru gitu ya, jadi hijau gitu, jangan. Walaupun hijau muda atau biru muda tetap jangan ya. Tetap latarnya putih. There are a lot of free template you can buy or sorry, this typo, or you can buy from a professional template creator. Contohnya tadi ya, novoresume.com. They provide one simple free template and also so many good looking templates you can buy in some price. Okay, of course. Ya. Jadi kita bisa beli ke sini. Bukan promosi ya, ini karena ngambil materinya dari sana ya. Ya saya sebutkan saja sumbernya dari sana juga banyak gitu loh. Oke, next. Next. Step 2. Make a header. So, in a header, you should write all essential information including full name, phone number, email, date, yeah, current date you write this cover letter. Okay? And also considerable your social media profiles like LinkedIn, Twitter, Facebook, GitHub, etc. And also your personal website or blog if you have one. Okay, this is the example. So this part, this
For example, this person mentioned about their detail about this person mentioned about his details like email, phone number, uh, his position, his LinkedIn account or LinkedIn name, yeah, and then Skype account. Okay, so you can make your own here. Okay, this is the example of the header. Okay, so step 3, make a greeting. Okay, greet the HR manager. So addressing the cover letter, to whom you write this cover letter, usually to HR manager or sometimes to the director. So you can write or you can address your cover letter to this person. Okay, you can either one. You can use address to the director, for example, your department, you're becoming department director, or your HR manager, or the CEO. It's okay. Yeah, it's okay to write the CEO name in the addressing cover letter part. Okay, and then leave the popular greeting like dear sir or madam, yeah, dear sir or madam. So this is a common phrase opening the cover letter, so you can uh, strike it out, yeah, strike it out. Yeah, you can leave this popular greeting. uh, Otherwise, you can use first search your future manager's name and greet them. Yeah, for example, you can search from LinkedIn for the name. For example, you find the HR manager names. So other than you write this kind of greeting, you can write directly to his or her name like this. Dear Miss Johnson, and in this part, to whom you address your cover letter, you can mention directly the name here if you know. Okay, it's okay if the person is different. The person who read your cover letter is different from this one. It's okay, uh, but at least you can show that you are very enthusiastic with this position. So you are very enthusiastic with writing your application to this company. So it is good. Okay, then yeah, that's why you first need to do research on the company, the CEO, the manager name, the HR manager name, etc. Saying hello to the name is much better than spam like greeting. So yeah, this is the terminology I got from the novoresume.com. So they said that this popular greeting is like spam like greeting. Yeah, look like spam. Like you make uh, hundred of not hundred, maybe, yeah, uh, in idiom, you can make hundreds of cover letter and you send it to so many companies. So you just make the template like this. So other than using this template, you can use this greeting. It's much better. Okay, what if you can't find the name? For example, you can't find the name of the HR manager or the CEO or the becoming head of department, your department, for example. So you can use dear HR manager or dear department name manager or to whom it may concern. So it's more better than like dear sir or madam. Oke, okay? Jadi untuk menggreet atau menyapa dari HR manager di perusahaan di bagian sini maksudnya ya. Jadi kita harus bisa mengalamatkan surat itu kemana ya. Biasanya kan ke manajer
personalia ya, HR manager ya, Human Resource Development Manager, or kadang-kadang ke ke direktur atau ke CEO ya, atau ke manajer dari departemen yang kita tuju misalnya. Jadi ya udah tinggalkan saja template yang seperti ini ya. Seperti kita mulai dengan Dear Sir or Madam ya. Ini kadang-kadang apa ya, nggak asik banget gitu ya. Jadi kita nggak tahu siapa yang kita tuju jadinya gitu kan. Dear Sir or Madam gitu kan. Jadi ya udah yang sana laki-laki atau perempuan kita nggak tahu, ya udah kita tulis dua-duanya kan. Atau malah pakai tanda garis miring gitu ya. Jadi daripada ditulis seperti itu, padahal surat ini kan untuk satu orang gitu kan, dibaca satu orang. Bukan beda dari surat misalnya surat yang dikirim dari sekolah kepada orang tua murid gitu kan. Karena tujuannya banyak pakai dear atau kepada bapak atau ibu gitu ya, itu wajar. Kalau ini kan untuk satu orang, jadi lebih baik tinggalkan yang seperti ini. Oke. Jadi cari future managers kita ya, calon manajer kita gitu, dan greet them by the name ya, greet them by the name. Jadi sapa mereka dengan namanya gitu ya. Oke, karena itu kita perlu riset. Nah, jadi kita perlu riset terhadap company. Ya, riset di sini maksudnya ya cari tahu tentang company-nya, tentang nama CEO-nya, tentang nama HR manajernya. Oke, next ya saying hello. Jadi kita mengucapkan hello langsung kepada nama itu jauh lebih baik daripada eh, sapaan yang seperti spam kayak gitu ya. Maksudnya gini. Ini kan biasanya kita bikin lamaran kan langsung banyak gitu kan, puluhan lamaran ditulis dalam serentak gitu ya, nanti tinggal ganti-ganti isinya gitu ya, ganti-ganti posisinya atau ganti-ganti nama perusahaan di to di sini gitu ya, di bagian to di sini gitu kan. Jadi ya ini kan ya bisa dibilang kayak kita bikin spam aplikasi gitu ya, spam surat lamaran terus kita kirim ke banyak gitu kan. Nah, jadi sapaan yang seperti spam ini mendingan dihindari gitu loh maksudnya. Oke, kemudian bagaimana kalau kita nggak bisa ketemu namanya? Nah, kita bisa ganti dengan ini, ya, Dear HR Manager misalnya, atau yang terhormat manajer personalia kalau bahasa Indonesia gitu ya, atau yang terhormat manajer misalkan eh, bagian apa? Misalkan bagian yang kita lamar bagian IT gitu ya, yang terhormat manajer IT department misalnya, atau to whom it might concern. Nah, ini juga umum dipakai gitu ya dalam surat-surat untuk ke sekolah atau ke kampus juga banyak menggunakan ini ya, surat sebagai surat rekomendasi misalnya. Oke, next. Oke, step 4. Write an attention grabbing introduction. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi bagian perkenalan itu harus bisa menarik perhatian gitu. Jadi kalimat pertama atau paragraf pembuka itu sangat menentukan ya. So you have to make a good impression of you, of course, ya. Good impression of you. Then catch the attention from the first paragraph. Okay. So from the first paragraph is very important. Yeah. It will sometimes it will be the success or the fail of your application. Okay, and then why this below example is wrong. So please read this wrong example. Hey, my name is Jonathan and I'd like to work as a sales manager at XYZ Incorporated. I've worked as a sales manager at MedUp Company Incorporated for 5+ years, so I believe that I'd be a good fit for the position. Ya, kenapa ini salah? Pertama, ini ya, ini tidak formal ya, tidak polite ya, ini tidak polite. Terus di sini ya apa gitu ya, biasa aja gitu kan. Oh iya, sekarang dia sales manager, dia juga mau ngelamar posisi sales manager lagi gitu kan, misalnya gitu ya. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada gregetnya ya, kayak kayak kutu loncat lah gitu ya. Um, jadi nggak ada gregetnya gitu kan di sini. Oke. Okay? Nah, so remember, you are not only the one who apply for this position, so you have to make a good impression and you can grab the attention of the HR manager or the CEO who read your application. Okay, so list up. So in the first paragraph, it's better to you to list up to 2 or 3 your top achievements to the relevant position. So this is
good example. For example, dear John Smith. So here we mention or we greet the HR manager name. So or the CEO maybe, yeah. Dear John Smith. My name is Michael and I'd like to help XYZ Incorporated. So this is the company name that we apply for. Yeah. So I'd like to help XYZ Incorporated hit and exceed their sales goals as a sales manager. So dia previously punya pengalaman sebagai sales manager ya. Dan sekarang dia ingin melamar di posisi yang sama, tapi dia sebutkan achievement-nya gitu loh. Jadi walaupun ada banyak pelamar yang melamar posisi yang sama, tapi dia mungkin punya kelebihan di sini gitu ya, yang bisa mengalahkan pelamar-pelamar yang lain yang mungkin nggak punya achievement gitu ya. So, for example, I've worked with company X, a fintech company for 3+ years as a sales representative. So, ini kelihatannya dia mau naik pangkat ya dari sales representative menjadi sales manager. I generated an average of, wah banyak nih keuntungannya ya, $30,000 plus in sales per month, beating the KPIs by around 40%. I believe that my previous industry experience as well as excellences in sales makes me the right candidate for the job. So, ini dia memberikan top achievement yang pernah dia capai, ya, sehingga ini akan menarik kepada HR manager untuk memisahkan aplikasinya ke dalam posisi yang akan diproses selanjutnya. Nah, itu kira-kira ya. Oke. Next, step 5. Explain why you are the perfect person for the job. Okay, explain why you are the perfect person for the job. Show your professional skills or your specifications to convince the HR manager. Should match the needs and the requirements from the company. Okay. Jadi yeah, these two you have to be careful when writing a cover letter. You have to show your professional skills or your specification that's different from other candidates, okay? And then you should match the needs and requirements from the company. For example, the company need an IT staff, so never apply if you are not from IT background or don't have IT related experience, okay? So you have to match the needs and the requirements. If you lack of some requirements, I think it's okay. But you have to match first. If the requirements meet you, you can apply. Or if you lack of some points, I think you still can apply for the position. Okay. Later I will tell you how to deal with your lack about some point of the requirements. And then how about a fresh graduate? So if you are a fresh graduated, mention your field of study. So your field of study should be relevant with the requirements. Okay. And then your sporting skills or your experience. It could be relevant. So it could be. So there are two differences here. If you talk about your field of study, you should be relevant. Your study background should be relevant. But for supporting skills or experience, it could be relevant or could not relevant. Could not be relevant. Okay. But you should write this. Yeah. Your willingness to learn. Okay. So for fresh graduate, usually by writing that you can or you are a fast learner or you can learn or you have intention to learn new things, it is better and I think it is the best.
you can do if you are a fresh graduate. Okay, so this is the example if you are a fresh graduate from a college. Okay, for example, finance students with GPA, so you mentioned about your GPA here, seeking an entry-level financial analyst position at company X, skill in financial data analysis and reading financial sheets with excellent knowledge of accounting and tax legislation, hoping to help company X to improve their activity-based accounting techniques and grow within the company. So this part is uh, showing your politeness and your humble heart that you will grow together with the company. So you don't mention that you are super in anything, but you are uh, you are lack of something and you will grow with them, with the company. So in the time you join the company, and then when you pass time by time, you will grow bigger and bigger, and maybe you can get more expertise that company will acknowledge that, and a company will get benefit from that. Okay. Okay, I think it's clear. So di sini di langkah kelima ya, terangkan mengapa kamu adalah orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut ya. Jadi tunjukkan ya bagi kalangan profesional yang sudah punya pengalaman kerja, dia bisa menunjukkan keahlian profesionalnya di sini atau spesifikasinya ya, apa spesialitinya yang dia punya untuk meyakinkan the HR manager ya, atau manajer HRD ya, untuk meyakinkan manajer personalia. Kemudian should match the needs ya, jadi harus match, harus cocok antara yang dibutuhkan dan requirement atau yang disyaratkan dari perusahaan dengan yang kita punya ya, dengan spesifikasi tadi ya, dengan skill profesional yang kita punya. Kalau tidak cocok ya kayaknya buang-buang energi yang lamar ke sana gitu ya. Misalnya yang dibutuhkan adalah IT staff, tapi kita tidak pernah punya pengalaman di bidang IT ya, atau tidak berasal dari jurusan IT misalnya, itu akan sulit untuk diterima. Oke. Terus bagaimana kalau dia fresh graduate atau anak baru lulus dari kuliah gitu kan. Nah, kalau misalkan baru lulus, sebutkan bidang kita apa ya, bidang studi kita apa atau jurusan kita apa. Ini harus relevan dengan kebutuhan tadi ya, dengan persyaratan. Terus sampaikan juga supporting skills atau experience. Ini bukan pengalaman kerja ya, mungkin pengalaman mengelola data di tugas akhir misalnya, atau pengalaman mungkin ada project-project sama dosen ya, membuat program, atau pada saat magang kita juga perlu tuliskan, dan ini bisa relevan dengan ini. Kalau tidak pun relevan itu tidak apa-apa, dituliskan saja ya, daripada kosong lebih baik dituliskan. Terus jangan lupa yang terakhir ini ya, willingness to learn ya, keinginan untuk belajar. Dan biasanya banyak perusahaan-perusahaan itu lebih tertarik kepada yang menulis saya adalah seorang yang bisa belajar dengan cepat ya, fast learner ya. Fast learner itu biasanya banyak yang menarik HR manager. Ya, meskipun nanti pada saat wawancara ketahuan ternyata dia tidak fast learner, tapi intinya dia bisa lolos dulu dari screening cover letter ini. Oke. Jadi yang penting ini ya, bagi fresh graduate adalah mau belajar. Nah, kadang-kadang kan fresh graduate itu nggak mau belajar lagi ya, merasa udah lulus tuh udah aja gitu kan. Nah itu nggak bisa. Oke. Harus mau belajar. Nah ini contohnya ya. Cuman di sini nggak ditulis ya, dia mau belajarnya nggak ditulis nih kayaknya. Oke, next step. Explain how you can contribute to the company. Nah ini perlu ya, karena biasanya kita melamar company itu kan, melamar pekerjaan di perusahaan itu kan harus take and give ya. Ada yang kita berikan, selain kita minta salary-nya berapa gitu kan, atau tanya benefitnya apa aja, ada dapat tunjangan ini enggak, tunjangan itu enggak gitu. Tapi explain first. First you need to explain
how you can contribute to the company. Apa yang bisa kita contribute atau kita sumbangkan ke perusahaan. Okay? The HR manager doesn't only look at whether you'll be good at the job or not. Okay? Jadi dia tidak hanya melihat kita itu cocok nggak dengan posisi ini, gitu ya. Kita itu masuk nggak persyaratannya dengan posisi yang ditawarkan. Okay? They are looking for someone that's also a good fit for the company culture. Nah ini ya. Jadi kadang-kadang di perusahaan itu dia punya culture sendiri gitu ya. Ada yang culture-nya kekeluargaan misalnya, atau ada yang culture-nya high apa istilah itu, punya tekanan tinggi gitu ya, apa istilahnya itu ya, high high pressure gitu ya, high pressure, dikejar-kejar deadline gitu. Nah kita bisa nggak kita fit nggak dengan culture seperti ini. Nah itu nanti perlu akan menjadi pertimbangan juga. Okay? So you need to convince the HR manager that you are really passionate about working with them, So you are passionate. Jadi Anda punya passion, ya, passion atau keinginan yang kuat atau penjiwaan yang kuat bahwa Anda akan cocok dengan posisi itu. Jadi yakinkan HR manager pada saat menulis cover letter. Meskipun nanti kalau misalkan lolos dari sini, di wawancara itu juga akan bisa menunjukkan hal yang sama gitu. Jangan sampai nanti yang tertulisnya oke, begitu diwawancara nggak kelihatan gitu. Atau begitu diwawancara tidak bisa menunjukkan passionnya gitu ya. Atau keinginan yang kuatnya gitu di bidang yang dilamar. Oke, then more research about the company. Jadi risetnya tadi ya kan kita udah lakukan ya, tidak hanya mencari nama, tidak hanya mengetahui bisnis tidak hanya mengetahui nama pejabat-pejabatnya gitu ya atau sejarahnya, tapi kita tahu juga tentangnya. Ya. What's company's business model? Bagaimana model bisnisnya? What's the company product or services? Have you used it? Jadi kalau misalkan perusahaan handphone misalnya ya, kita melamar kerja di Samsung gitu, tapi HP-nya misalnya pakai iPhone gitu ya, kan nggak cocok ya. Bukan nggak cocok jadi kalau perusahaan itu memproduksi HP Samsung, hendaknya kita juga menggunakan HP yang sama. Ini maaf nyebut merek ini. Soalnya yang terkenal antara yang bersaing gitu ya, antara Samsung sama iPhone, Apple gitu kan. So it's better that you use the same product with the company's what the company produce. Oke. Okay? Tapi untuk mobil kayaknya beda ya. Kalau sales mobil gitu kan, kita melamar ke Toyota tapi kita punyanya mobil Daihatsu gitu kan, itu nggak masalah ya kayaknya. Karena mungkin masalah mobil kan itu ya harganya mungkin ya, masalah harga. Mampunya beli Daihatsu nggak bisa beli Toyota gitu kan. Oke. Okay. Then what is the culture like? Misalnya, what is the culture like? Will someone micromanage your work? Or will you have autonomy on how you get this done, you get things done. Jadi di sini the culture of the company. Misalkan kita bekerja di bawah seorang manajer gitu ya, atau seorang team leader gitu. Atau misalkan kita dikasih kebebasan ya, bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas kita misalnya ya. Kan ada yang ini ya, banyak itu perusahaan-perusahaan IT misalnya dia tidak untuk programming misalnya dia tidak ada tim leadernya, tapi mungkin programmingnya cuma ada satu atau dua ya, di antara berdua ini kerjasama gitu, nanti hasilnya baru di-report ke IT manager gitu kan, itu juga bisa beda. Jadi bagaimana culture dari perusahaan itu ya kita harus tahu. Oke. Jadi kalau kita biasa bekerja sendiri, tidak biasa ada bos di atas kita, jadi mungkin yang pakai ini tidak cocok gitu ya bagi kita misalnya. Atau misalkan kita sangat tergantung dengan arahan, ya. Kita bekerja sangat tergantung dari arahan bos atau arahan team leader misalnya, at least. Jadi kalau kita diserahkan tugas yang tanpa bos itu, kadang-kadang kita jadi lalai, jadi nggak bisa ngejar target dan seterusnya. Itu juga kita harus bisa mencari yang cocok, oke? Okay? Make sure to do a lot of research and come up with good reasons why you are applying. So, ya. Jelas ya. Jadi
pelajari betul-betul tentang perusahaan itu, jangan cuma karena pengen masuk perusahaan itu, karena bergengsi atau karena gajinya besar, tapi ternyata kita tidak cocok. Nanti akhirnya ketika masuk, ketika diterima, itu seakan-akan jadi neraka. Ya, karena apa? Tiap hari kena deadline misalnya, atau tiap hari stres ngadapin customer gitu ya. Jadi pelajari betul-betul. Oke? Jadi sampai ada apa ya istilahnya? Anekdot ya. Anekdot atau mungkin idioms ya. Love your job, not your company gitu. Jadi yang harus kita cintai itu adalah pekerjaannya gitu, bukan perusahaannya. Jadi kalau misalkan kita udah cinta sama pekerjaannya, di perusahaan mana aja itu oke gitu. Tapi kalau kita naksir sama perusahaannya, tapi nggak suka sama pekerjaannya, nah itu bakalan jadi neraka lah gitu ya bagi eh, apa ya, bagi karir kita gitu loh. Next. Nah ini contohnya ya dari tadi karena nggak cukup halamannya. Yang bagian 5 itu adalah ini ya. Kenapa kita perfect person for the job ya. So this is the example. I'm currently majoring in marketing with a minor in statistics. Jadi minor ini maksudnya apa ya? Subjurusan lah gitu ya atau kekhususan gitu ya di statistik. And will receive my degree next spring. Nah, ini contohnya untuk fresh graduate ya. While I have a comprehensive marketing and analytics background, my emphasis is on government campaigns. I feel that your agency places prominence in similar areas, and having the privilege of serving is an intern with you will increase my learning. Ini contohnya kalau misalkan kita fresh graduate ya, kita mau melamar sebagai posisi magang ya kalau lihat di sini ya. Jadi I feel that your agency place prominence in similar areas. Jadi kita lihat bahwa perusahaannya apa ya bekerja di bidang yang sama atau beraktivitas di bidang yang sama dan having privilege of serving an intern. Ya. Jadi dia bisa menerima seorang intern atau magang ya. Jadi kalau kita magang di sana will increase my learning opportunities and give me the exposure I need to advance my career while using what I've already learned to make an impact on your clients. Jadi ini kalau melamar sebagai magang ya. Atau misalkan tenaga kerja kontrak juga bisa ya. Kadang-kadang kan perusahaan itu butuhnya kontrak short term contract gitu ya, kontrak jangka pendek ya. Itu bisa diisi juga dengan fresh graduate ya atau sebagai tenaga magang. Oke. Ya, ini contohnya ya, bisa dibaca kemudian karena waktunya udah mepet ya. Nah, ini yang keenam ya, ini yang keenam, explain bagaimana dia bisa contribute to the company. Ya, di sini misalkan ya, I previously held an internship at another local advertising agency. Jadi diceritakan ya bahwa kita pernah juga magang di tempat ini ya, bekerja di bidang apa. Nanti di sini kita dapat pengalaman apa, mudah-mudahan nanti kita bisa mengembangkannya di perusahaan yang kita lamar ya. Itulah kira-kira ya contohnya. Saya nggak terlalu detail sih bacanya, tapi ya karena ini fresh graduate, contoh untuk fresh graduate, jadi ya kira-kira isinya kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi sampaikan kita punya pengalaman apa, atau sampaikan kita punya, kalau kita tidak punya pengalaman di bidang pekerjaan, minimal pengalaman di bidang organisasi ya. Di sini kita bisa sampaikan ya. Misalkan I have experience in a student organization as, for example, as a secretary or as the head of misalnya apa kegiatan olahraga gitu ya, of student football team misalnya, student football association misalnya, macam-macam lah ya. Pokoknya sampaikan di sini apa yang bisa menunjang atau menjual gitu ya, menjual supaya kita bisa diterima. Oke. Terus step selanjutnya yang terakhir ya, paragraf terakhir, wrap up with a call to action ya. Wrap up any points you couldn't in the previous paragraphs. Jadi apa yang belum kita tulis di paragraf sebelumnya, tulis di paragraf terakhir ya. Do you have anything left to say? Maybe you have anything maybe not so important, but you think you need to mention it in the last paragraph. So any other information that could help in the hiring manager make their decision, mention it here.
Ya, misalkan dengan kemampuan yang dengan spesifikasi yang sudah saya sampaikan di atas, ya mungkin saya berharap bahwa uh, ini akan bisa berguna bagi perusahaan dan dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh perusahaan, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa tulis di sini di paragraf terakhir. In English, of course, if you make an English cover letter, oke? Okay? Ini karena waktunya sudah mepet, saya harus buru-buru nih ya. Sudah ada seminar yang menunggu soalnya. Oke, then thank the hiring manager for their time. Jadi kita harus berterima kasih kepada hiring manager atau kepada siapapun yang kita address tadi ya. Apakah itu kepada CEO atau kepada department manager. Jadi kita berterima kasih ya. It never hurts to be courteous as long as you don't come off as a too needy. Ya, ini kata kuncinya ya. Jadi kita nggak apa-apa kita merasa merendah diri di sini, merendahkan hati, menjadi rendah hati di sini gitu ya. Asal jangan menunjukkan bahwa kita tuh sangat butuh sama perusahaan itu gitu loh. Bukan sangat butuh apa. Asal jangan kita tuh sangat butuh sehingga kayak mengemis gitu lah. Itu maksudnya ya di sini. Oke. Okay? And then finish the cover letter with a call to action. Nah, ini nih yang penting nih. Ya. The very last sentence in your cover letter should be a call to action. You should ask the hiring manager to take some sort of action. Jadi di sini ya jangan ya demikianlah surat lamaran saya tulis atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Jangan cuma gitu misalnya. Kalau bahasa Inggris ya minimal kita sampaikan ya I'm looking forward to hearing from you. Ya, saya menunggu selanjutnya kabar dari Anda gitu kan. Jadi I'm looking forward yang banyak phrase yang banyak digunakan dalam kalimat terakhir ini adalah I'm looking forward to hearing from you ya atau to hear your answer gitu ya. Further, you can contact me at this number misalnya. Ya, selanjutnya Anda dapat menelpon saya di nomor ini atau uh, atau kontak yang lain gitulah kira-kira. Oke, langkah terakhir. Nah, ini ya. Use the right formal closing ya. Gunakan penutup yang formal ya. Most popular formal goodbye ya. Ini ya formal goodbye maksudnya mohon pamit gitu ya. The most popular formal goodbye to use in cover letter antara lain adalah best regards, kind regards, sincerely, thank you, ya. Then write your name below ya. Ini ya. Atau kadang-kadang juga kindly regards ya atau yours sincerely itu oke juga ya. Oke. Nah, ini contohnya, ini yang 5 tadi ya kalimat penutup ya di sini ya. Wrap up with a call to action. Kemudian contoh ini ya. I would like the opportunity to meet with you to discuss internship opportunities you have available. Nah, ini tadi contohnya masih untuk fresh graduate ya. Please let me know if you have any questions. Nah, ini kan kalau misalkan dia ingin tahu pertanyaan tentang kita ya. Or would like to see specific work samples. Nah, ini ya. Jadi kita menawarkan nih. Oh iya, kita memang sudah punya portofolio misalnya. You can reach me by phone. Nah, ini ya. Or by email at. Nah, ini kontak kita. Then, thank you for your consideration. Nah, ini jangan lupa men-thank you, men-thank atau berterima kasih. Then, ditutup dengan 48, sincerely, nama kita. Oke, okay? Atau best regards, nama kita. Oke. Okay? Then, close your cover letter with formal closing like this. Sincerely or kindly regards or best regards. Yeah. Then, your name below. Last work. Nah, ini yang harus kita lakukan di akhir, oke? Okay? Proofread your English. Nah, ini ya. Proofread itu apa? Membuktikan atau mengecek bahasa Inggris kita ya, bahwa bahasa Inggris kita itu tensesnya betul, grammarnya betul, apa ya? Bentuk present tense, past tense sama tunggal atau jamaknya betul. Pokoknya semuanya betul lah. Oke? Okay? How to make a proofreading of your English? For example, you can contact a person or a company who provide proofreading services. Ya, of course, you have to pay some money. Ya, ini bayar ya. Jadi kita bisa minta tolong sama orang atau perusahaan yang menyediakan jasa layanan proofreading. Atau sama teman juga boleh ya, kalau dia jago bahasa Inggris minimal ya, dia harus jago bahasa Inggris. Nah, itu kalau sama teman mungkin bisa gratis lah gitu ya.
And then you can also use proofreading software, for example Grammarly. Ya, ini banyak iklannya di YouTube ya, Grammarly. Jadi kita bisa cek bahasa Inggris kita udah benar atau salah. Or the last, you can use Google Translate at no cost of course, gratis ya. Kita bisa pakai Google Translate, tapi of course karena Google Translate itu yang melakukan adalah mesin ya, yang melakukan adalah mesin, maka kita tidak bisa mengandalkan terlalu banyak ya, kita tetap harus cek lagi udah betul atau salah. Oke, ya saya kira demikian. Sebentar ya, sebentar. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan di kuliah ini. Oke, so I make this credit. This course material and examples are derived from novoresume.com. Oke, jadi kalau misalkan Anda tertarik mempelajari lebih mendalam, silakan buka website ini ya. Dan juga di sana ada banyak template, baik itu yang free dan juga yang berbayar untuk membuat cover letter. Okay, and also you can find many examples how to write every part of the cover letter, like I already explained in this lecture. Well, I think that's all I can explain to you about the cover letter for job application or also for uh, postgraduate position in some universities. You can use this step by step. I hope uh, this course is useful for you and you can get many benefit from it. And I thank to you to listen or to attend. Thank you for your attention or your listening, and goodbye. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian karena sudah ada yang menunggu. Saya ucapkan sampai ketemu kembali di kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.